مرحبا بكم. في هذا الفيديو غادي ننتقلوا للصفحة 12 مع la matière de production de l'écrit. Donc les objectifs de cette science: reconnaître une consigne et l'exécuter, écrire des consignes. Une production de l'écrit هو يعني إنشاء بالعربية إنشاء. les objectifs الأهداف يعني التعرف على التعليمة وتنفيذها. ثم الهدف الثاني هو écrire des consignes يعني كيف أكتب تعليمات. غادي نبداو j'observe et je découvre. Prends ton livre de lecture à la page 2. B. Écris la date au tableau. C. Le livre est ouvert à la page 2. D. Entoure le titre du texte de la page 2. إذن A. Prends ton livre de lecture à la page 2. يعني خذ كتابك ديال القراءة الصفحة 2. B. Écris la date au tableau. اكتب التاريخ في السبورة. C. Le livre est ouvert à la page 2. الكتاب مفتوح في الصفحة 2. D. Entoure le titre du texte de la page 2. يعني أحيط بخط عنوان النص اللي في الصفحة 2. Deuxième, je réfléchis. يعني أفكر. Les ces 4 phrases. Par quel mot commencent les phrases A, B et D? نقراو هاد الجمل A, B, C, D وقالك باش كتبدا لي فراز ديال A و B و D. إذن عندنا لا phrase A commence par le mot prend. Prend. B commence par écrit et D commence par entoure. Donc bon, prend, écrit, entoure. La question numéro 2. À quel temps sont conjugués les verbes des phrases؟ شنو هو الزمن اللي مصرف فيه هاد الأفعال ديال A, B ou D؟ يعني هاد prend ou écrit ou entoure ce sont des verbes qui sont conjugués في واحد الزمن dans un temps. شكون هو هاد لو طون؟ دونك لو طون هو l'impératif. Donc l'impératif غادي نقولوا ces verbes ou bien ces mots sont conjugués à l'impératif. 3. Qu'est-ce qu'on te demande de faire dans les phrases A, B et D؟ يعني شنو المطلوب منك دير في les phrases A ou B ou D؟ إذن غادي نقولوا في la phrase A on nous demande de prendre le livre. B on nous demande d'écrire la date. Ou D on nous demande d'entourer le titre du texte. ولا إلا بغينا نجاوبو باختصار غادي نقولوا on nous demande d'exécuter des consignes. On nous demande d'exécuter des consignes. يعني يطلب منا القيام أو تنفيذ بعض التعليمات. La question numéro 4. Comment fais-tu pour exécuter la consigne؟ يعني كيفاش كدير باش تنفذ هاد التعليمات هادو؟ Alors la réponse غادي تكون pour exécuter يعني faire ce qu'on nous demande يعني القيام بما طلب منا. Une consigne يعني pour exécuter une consigne يعني تنفيذ واحد التعليمة. Je commence par souligner le verbe. إذن غادي نسطر le verbe اللي هو في B يعني écrire. نسطر على الفعل écrire. Puis je pose la question écrire quoi؟ ثم نطرح السؤال اش نكتب شنو؟ écrire quoi؟ Donc écrire la date. Donc بين قوسين غادي نكتبو la date يعني écrire quoi؟ écrire la date غنكتبو la date. Puis ثم كنطرح السؤال الآخر écrire où؟ فين غادي نكتب هاد la date؟ écrire où؟ Donc la réponse تكون au tableau. écrire au tableau. إذن هادو هما مراحل تنفيذ ديال التعليمة. Donc دابا غادي ندوزو je m'entraîne. La question 5. Voici 5 phrases. Souligne ceux qui sont ou bien celles qui sont des consignes. غادي نسطرو على الجمل اللي فيهم تعليمات. قلنا التعليمة كيكون فيها لو فيرب à l'impératif يعني كيكون فيها الأمر يطلب منا القيام بشيء ما. A.
il se présente à ses camarades. يقدم نفسه لأصدقائه. B. relie chaque mot à sa définition. صل كل كلمة بتعريفها. C. entoure en rouge les verbes du texte. يعني أحط بخط أحمر أفعال النص. D. les verbes du texte sont au présent. أفعال النص في الحاضر. E. Bien. relève dans le texte deux mots qui commencent par ap. أوجد في النص كلمتين تبتدئان ب ap. دونك في هاد الجمل هادو شكون هما الجمل اللي راهم دي كونسيني يعني تعليمات. دونك قلبوا على لي فيرب اللي راهم في لامبيراتيف. دونك il se présente à ses camarades. دونك هنا ما عندناش تعليمة ما عندناش أمر. B. relie chaque mot à sa définition. دونك هنا عندي أمر لو فيرب relier راه في لامبيراتيف. دونك هاد الجملة هادي سي اون كونسين. دونك غادي نسطرو عليها. بوي عندنا entoure en rouge les verbes du texte. عندنا entourer à l'impératif. دونك نفس الشيء هاد لا فراز سي اون كونسين يعني تعليمة يطلب منا فعل شيء ما. D. les verbes du texte sont au présent. هنا ما عنديش الأمر ما عنديش l'impératif. دونك ce n'est pas une consigne. هادي ماشي تعليم. Puis relève dans le texte deux mots qui commencent par ap. Donc عندنا هنا le verbe relever à l'impératif. Donc c'est une consigne. Donc عندنا trois consignes اللي هما B, C et E. Donc هاد الجمل خصنا نسطرو عليهم بثلاثة. Je produis. Exécute les consignes suivantes. إذن غادي نحاولو ننفذو هاد التعليمات اللي طلبوها منا. عندنا A. écrire les nombres de 1 à 9 en chiffres. يعني نكتبو الأرقام من 1 إلى 9 بالأرقام. دونك أول حاجة هنا شنو هي التعليمة؟ écrire يعني نكتبو. شنو غادي نكتبو؟ غادي نكتبو الأرقام من 1 حتى ل 9. دونك غادي نكتبو الأرقام من 1 حتى ل 9. دونك عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9. La deuxième consigne entoure le nombre qui vient juste avant 6. نحيط بخط العدد الذي يأتي مباشرة قبل العدد 6. دونك هنا غادي شنو غادي نديرو؟ غادي ندورو على 5 يعني نحيط 5 بخط. Puis la consigne C. écris ton prénom et le prénom de ton camarade. اكتب اسمك واسم صديق لك. هذه هي لا ديرنيير كونسين. دونك حاول تكتب الاسم ديالك والاسم ديال شي صديق ديالك. مثلا غادي نكتبو أحمد et Soufiane. Puis la dernière question. Sur une feuille écris 2 consignes simples. يعني على واحد الورقة تكتب جوج ديال التعليمات بسيطة. Dans la feuille à un camarade, il doit les exécuter. يعني تعطي الورقة للصديق ديالك خصو ينفذ هاد التعليمات. Vérifie s'il a bien compris. تحقق من أنه فاهم التعليمة جيدا. إذا كان هذا كل شيء بالنسبة لهذه الحصة هذه. أتمنى أن تكون مفيدة لكم أن تكونوا استوعبتم جيدا. إذا إلى عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بالإعجاب وبالاشتراك في القناة. إلى فيديو آخر. إلى اللقاء.